السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ ہم ادغام پڑھیں گے۔ کل ہم نے حمزہ کی حرکات یہ ہم نے کل پڑھی تھی۔ حمزہ کا بیان تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا۔ حمزہ کے قواعد 4 قاعدے آپ کو کل پڑھائے تھے۔ ایک قاعدہ تحقیق کا تھا، کہ قرآن کریم میں جب بھی 2 حمزے جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو ان کو صاف صاف پڑھتے ہیں، اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنْتُمْ، لیکن ایک جگہ پر دوسرے حمزہ میں ہم تشہیر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کو مزید تفصیل دیکھنے جانا ہو تو جو کل سبق ہم نے پڑھا تھا، غالباً 19واں سبق ہے، اس میں آپ جائیں تو آپ کو تفصیل اس میں سے مل جائے گی۔ دوسرا قاعدہ استفہام کا تھا کہ پہلا حمزہ استفہام اور دوسرا وصلی مفتوح ہو تو دوسرے حمزہ وصلی کو حذف کرنے کے بجائے الف سے بدلیں گے۔ قرآن کریم میں کل 6 الفاظ ہیں۔ الفاظ 3 ہیں جو 2 دفعہ آتے ہیں اور 6 جگہ یہ آیا ہے۔ آنا کے اصل میں آنا تھا، سورہ یونس میں 2 جگہ۔ الذکرین کے اصل میں الذکرین، سورہ انعام میں 2 جگہ، اور اللہ ایک سورہ یونس میں اور دوسرا سورہ نمل میں یہ اللہ تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ حمزہ ہے اور ایک اس کے اوپر یہ کھڑی زبر ہے، یہ الف بھی ہے۔ یہ تو حمزہ یہ ہم اللہ نے اس لیے نہیں پڑھا کہ حمزہ جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے اور الف کے اوپر بھی زبر ہے، اور یہ پہلا حمزہ جو ہے یہ سوالیہ ہے، انشائیہ یا استفہامیہ اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا حمزہ جو ہے یہ خبر کا ہے، لام تعریف کا جو حمزہ ہے۔ تو اگر اس کو ہم نہ پڑھیں تو اس کی جگہ اس نے آ جانا تھا، تو پھر یہ نہیں پتہ چلنا تھا یہ اللہ ہے یا اللہ ہے۔ تو اس شبہ سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پر دوسرے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنے کے بجائے اس کو بدل دیا گیا، ابدال کیا گیا ہے۔ قاعدہ نمبر 3 تھا پہلا حمزہ استفہامیہ اور دوسرا وصلی مفتوح نہ ہو۔ قاعدہ نمبر 2 میں تو وصلی مفتوح ہے نا، یہاں مفتوح نہ ہو، تو یہاں تو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کون سا ہے جو گرا ہے، صاف پتہ چل جائے گا گرنے والا مکسور تھا، تو دوسرا حمزہ حذف کیا جائے گا۔ افطرا اصل میں افطرا تھا۔ یہ اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ اب آئیے قاعدہ نمبر 4 میں، جب پہلا حمزہ وصلی ہو اور دوسرا ساکن تو حمزہ سے ابتدا کی صورت میں دوسرا حمزہ بدلا جائے گا، لیکن درمیانے کلام میں جب پہلا حمزہ وصلی حذف ہوگا تو دوسرا حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ پڑا جائے گا۔ دیکھیے یہ فی السماوات، آگے ہے ایتونی، یہ ہم نے یا جو بنائی ہے نا اس حمزہ کی بنائی ہے، تو اس حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو جب ہم فی السماوات پر کھڑے ہو کر آگے پڑھیں گے تو پڑھیں گے ایتونی، اور پیش کی علامت ہے اوتمینا، لیکن اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ حمزہ گر جائے گا، یہ جو پہلا ہے، تو پھر یہاں اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر یا نہیں پڑھی جائے گی، فی السماوات ایتونی۔ تو یہ آپ اس کل والے سبق میں غالباً اس کا نمبر ہے 19 نمبر کا سبق ہے، وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کر وہ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اس کو یاد کریں۔ آئیے اب ہم اگلے سبق میں چلتے ہیں۔ جی آئیے، یہ ہے ادغام کا بیان۔ ادغام کا بیان، ادغام کا بیان سب سے پہلے اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک آپ نے پہلے نون کا ادغام بھی پڑھا ہے، وہ مخصوص ہے۔ اسی طرح میم کا بیان پڑھا ہے، وہ بھی مخصوص ہے، میم کا ادغام۔ اس طرح لام کا ادغام پڑھا ہے، وہ بھی مخصوص ہے۔ یعنی نون ساکن کے جو 4 احوال ہیں
اس میں بھی ادغام کا بیان کیا گیا ہے، وہ نون کا خاص طور پر صرف اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد آپ نے میم ساکن کے 3 حال پڑھے ہیں، اس میں بھی ادغام کا بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد لام کے 2 حروف قمریہ شمسیہ ان کا بھی پڑھا ہے، وہاں پر بھی ادغام ہے۔ لیکن یہ عام حروف کا بیان ہے، یعنی کئی حروف جو ہیں ان کا آپس میں، دیگر حروف جو ہیں ان کا آپس میں، یہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے کس حرف میں ادغام کرنا ہے، کس میں نہیں کرنا ہے، کیا شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے حروف ہیں جن کا ادغام نہیں ہوتا، کئی کا ناقص ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل اس میں آئے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا لغوی معنی اور تعریف پڑھتے ہیں۔ ادغام کا لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسرے میں شامل کرنا، ایک چیز کو دوسرے میں شامل کر دینا، مکس کر دینا۔ 2 حکومتیں اگر آپس میں ایک ہو جائیں، 2 ملک آپس میں ایک ہو جائیں تو ایک مدغم ہوتا ہے اور جو جس میں ہوتا ہے وہ مدغم فی ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 لوگ ایک جماعت اکٹھی بنا لیتے ہیں، ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس کو بھی ادغام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ حروف ہجا آپس میں اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں، مل کر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکل جہاں پہ الفاظ آتے ہیں نا کہ علیحدہ علیحدہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا کلام، اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو اس کو جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہے اس میں۔ تو وہ آسانیاں، اس کو یہ صرف والے کہتے ہیں ثقل، الفاظ ثقیل ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ یا ملا دیتے ہیں یا حذف کر دیتے ہیں یا بدل دیتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ لغوی معنی اس کیا ہے، ایک چیز کو دوسرے میں شامل کرنا، اور اصطلاحی معنی اور اس کی تعریف جو قراء کرتے ہیں اور جو آپ نے زبانی ابھی یاد کرنا ہے وہ ایسے ہے کہ ادغام کا لغوی معنی ہے ایک چیز، آپ نے ایسے یاد کرنا ہے جیسے میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ ادغام کے لغوی معنی ایک چیز کو دوسری میں شامل کر دینا، اور اس ادغام کے اصطلاحی معنی اور تعریف، ایک جیسے 2 حروف، یہ دیکھیے ایک جیسے 2 حروف، مثلا 2 با آ جائیں، 2 ہا آ جائیں، 2 عین آ جائیں، 2 کاف آ جائیں، اسی طرح کوئی بھی 2 حرف ایک جیسے آ جائیں نا، مثال کے طور پہ مالیہ ہلاکا، ہا کا ہا میں ادغام کیا ہے، تسطیع علیہ صبرا، عین کا عین میں ادغام کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اذهب بکتابی، با کا با میں اذهب بکتابی، اذهب بکتابی، تو یہ ہیں ایک جیسے 2 حروف یا ایک مخرج کے 2 حروف۔ آپ اب چونکہ مخارج پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخرج کے 2 حروف کون سے ہیں، مثلا تا طا اور دال۔ تو اثقلت دعو اللہ، یہاں تا کا دال میں ادغام ہوا ہے، اثقلت دا، اثقلت دعو اللہ، تو یہ تا کا دال میں، یہ ایک مخرج کے حروف ہیں۔ اسی طرح اور بھی آپ کے وقالت طائفہ، یہاں طا کا تا میں ایک مخرج کے حروف ہیں، تا دال اور طا، وقالت طائفہ، تو قریب المخرج حروف جو آپس میں قریب مخرج ہیں، جیسے علم نخلقکم، قاف کا مخرج علیحدہ ہے، کاف کا علیحدہ ہے، تو ان کو بھی آپس میں ملا دیا گیا ہے، علم نخلقکم۔ اب اگر اس کو آپ نہ ملائیں گے تو بڑا مشکل ہونا تھا، علم نخلقکم، سننے میں بھی، اس سماعت کے اندر بھی اس میں بھارا پن ہے، علم نخلقکم، تو علم نخلقکم، تو اس بھارے پن کو سماعت کے لیے بھی اور ادائیگی میں بھی اس کو آسان کرنے کے لیے ادغام کیا گیا ہے۔ تو اب یہ 3 قسم کے ادغام ہو گئے یہاں پر، ایک جیسے 2 حروف کا ادغام، ایک مخرج کے 2 حروف کا ادغام، یا قریب المخرج 2 حروف کا ادغام۔ پھر سنیے، ایک جیسے 2 حروف کا ادغام، ایک مخرج کے 2 حروف کا ادغام، یا قریب المخرج حروف کا ادغام۔ یہ جو ایک جیسے 2 حروف ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ایک مثل کے 2 حروف، مثلین۔ یہ ایک مخرج کے یعنی ایک جنس کے، ایک مخرج کے، ان کو کہتے ہیں متجانسین، ایک جنس کے۔
یا قریب المخرج تو آپس میں پڑوسی ہوں، جو پڑوسی ہوں اس کو کہتے ہیں متقاربین، قریبی، قریب سے متقارب ہے، متقاربین۔ تو یہ تین قسمیں آگے جا کر بنیں گی، ایک جیسے دو حروف یا ایک مخرج کے دو حروف یا قریب المخرج دو حروف اس طرح جمع ہوں، یہ شرط آ گئی کہ پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے۔ اگر دونوں متحرک ہوں تو کیسے ملیں گے؟ دیکھیے سوئی میں آدمی دھاگا ڈالنا چاہے اور ایک ہاتھ میں دھاگا پکڑا ہو ایک میں سوئی ہو اور دھاگے کو بھی ہلائے اور سوئی کو بھی ہلائے تو دھاگا تو نہیں جائے گا سوئی کے اندر، تو ایک کو ساکن کرنا پڑے گا، ایک کے اوپر سے حرف سے حرکت ختم کرنی پڑے گی تب وہ داخل ہوگا، اور اگر دونوں کو متحرک کریں گے تو ادغام نہیں ہوگا۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ پہلا ساکن ہو، جس نے ملنا ہے وہ ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں جب ملائیں گے تو ملنے کے بعد وہ ایک حرف مشدد معلوم ہو، جیسے دیکھیے اذهب بکتابی، با کے نیچے زیر تھا، اذهب بکتابی، جب ہم نے ملایا تو اب ایک بننے کے بعد دوسرے با کے اوپر شد آ گئی، اذهب بکتابی، اذهب بکتابی۔ اسی طرح وقد دخلوا، وقد دخلوا، تو پہلا ساکن ہے دوسرے کے اوپر زبر ہے، جب ہم نے ملا کر ایک دوسرے کے اوپر شد آ گئی، وقد دخلوا۔ یہ تو تھی مثلیان کی مثالیں۔ اب آئیے متجان سین کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے اسقلت دعو اللہ، تا کا دال میں ادغام تھا، اسقلت دعو اللہ، تا ساکن تھی دا پر زبر تھی، تو ہم نے جب ملایا تو تا دال میں، اب تا کی آواز غائب ہو گئی اور دال کے اوپر شد آ گئی، اسقلت دعو اللہ۔ تو یہ تھا متجانسین کی مثال۔ اور متقاربین یعنی قریب المخرج حروف، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ دیکھیے اللن نجعل علیکم، لام کا نون میں ادغام کیا ہے، لام کا تو بہت جگہ پہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے الشمس، القمر، الشمس، لام ساکن ہے الشمس، لیکن جب ہم نے لام کو شین میں ملا دیا تو یہ ہو گیا الشمس، یہ ہو گیا اس کے اوپر شد آ گئی۔ تو یہ یہاں پہ یہ نے بتایا ہے۔ پھر آئیے واپس، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اسی طرح ادغام کی تعریف اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ایک جیسے دو حروف یا ایک مخرج کے دو حروف یا قریب المخرج دو حروف اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہوں، پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ اب اس کی ہم نے اسی کو، یہ جو اوپر تعریف کی ہے نا، وہ اس کا یہ دوبارہ مختصر الفاظ میں ادغام کہاں ہوگا، یعنی وہی عبارت اب اس مختصر الفاظ میں بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ ادغام کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں جی مثلین، یعنی ایک جیسے دو حروف کا ادغام، جیسے مالیہ ہلکا، یہ دیکھیے پہلا ہا ساکن ہے، یہ شرط ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو دوسرے کے اوپر زبر ہو، تو جب ہم نے اس ہا کو اس ہا میں ملایا تو یہ اس ہا کے اوپر پھر شد پیدا ہو گئی، مالیہ ہلکا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 متجانسین، یعنی ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام، یلحظ ذالکا، سا کا زال میں، سا اور زال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ، ٹھیک ہے، یہاں سے جب زبان لگے گی تو اس سے سا زال اور وا نکلیں گے، یہ ہم مخرج ہو گئے۔ تو ہم مخرج ہوتے ہیں ان کو ہم جنس، یعنی ایک جنس کے دو حروف آپس میں مجانس ہیں، متجانسین ہیں، تو یہ اس کی مثال ہے یلحظ ذالک۔ آگے آئیے، قریب المخرج دو حروف یعنی متقاربین، آپس میں جو دو قریبی ہیں، جو آپس میں دو قریبی ہونا تو ان کو متقاربین کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ انسان ہوں، اگر رشتہ دار ہیں تو آپس میں کہتے ہیں جی میرا قریبی ہے، وہ پڑوسی ہو تو پھر بھی کہتے ہیں جی میرا قریبی ہو، روم میٹ ہے تو پھر بھی کہتے ہیں جی میرا قریبی ہو، اور استاد بھائی ہے تو کہتے ہیں جی میرا
دو ہوں تو ان آپس میں کہتے ہیں ہم آپس میں متقارب ہیں، متقاربین ہیں. تو یہاں پر حروف جب دو ایک قریب قریب مخرج کے آ جائیں گے، قریب المخرج دو حروف، تو ان کو کہتے ہیں متقاربین. قریب المخرج دو حروف کا ادغام، جیسے الم نخلقکم، قاف زبان کی جڑ اوپر تالو کے کوے کے قریب تالو کے نرم حصے سے لگے، اس سے قاف نکلتا ہے اور کوے کو لحاظ کہتے ہیں. اور اگر اس سے تھوڑا منہ کی جانب ہٹ کر زبان کو تالو کے سخت حصہ کے ساتھ لگائیں تو اس سے کاف نکلتے ہیں. تھوڑا فرق ہے، ایک سینٹی کا بھی فرق ہے، ایک سینٹی کا فرق ہے. تو یہ جب منہ کی طرف آ جائیں گے تو وہاں سے کاف نکلے گا. قریب قریب مخرج ہیں، قاف اور کاف کے درمیان اور کوئی مخرج نہیں ہے، تو یہ آپس میں قریبی ہو گئے، تو یہ متقاربین ہیں. تو ادغام کے لیے یہی تین قسمیں ہیں کہ یا تو دو حرفوں کا ادغام، یہاں لکھا نا ادغام کہاں ہوگا جی، ایک جیسے دو حرفوں کے اندر ہوگا جی، ایک مخرج کے دو حرفوں کے اندر ہوگا جی، قریب المخرج دو حرفوں کے اندر ہوگا. تو یہ ہوگا ادغام کی تین قسمت یہاں پر ایسے ہو گئی. اب ان تینوں کے اندر پھر طریقے ہیں. اب دیکھیے دو طریقے ہیں. اچھا تو دو طریقے کیسے ہیں کہ اگر ہم نے جو حرف داخل ہو رہا ہے دوسرے کے اندر وہ اپنے کو نشانی چھوڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں ناقص، یہ نیچے ہے. مدغم کی کچھ صفت باقی رہ جائے، جیسے دیکھیے من یقول، من یقول. اب اس میں کیا ہے کہ نون کی صفت غنہ باقی رہ گئی ہے، تو یہ ادغام ناقص ہے. تو اسی طرح اب دیکھیں احطو، طا کا تا میں ادغام، تو طا کی صفت تفخیم باقی ہے. احطو، احطو، فرغتو، ما فرغتتم، تو یہ طا کا تا میں ادغام ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس کی صفت تفخیم طا کی باقی ہے. تو یہ ادغام تام کیوں نے کیا؟ اس لیے کہ جو پہلا تھا من یقول، یا کے اندر ایسی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اپنے اندر غنہ کو سمو سکتا، غنہ ادا کرتا، تو اس لیے یا کے اندر غنہ پیدا نہیں ہو سکتا، لہذا وہاں پر غنے کو پیچھے چھوڑ دیا، باقی نون جو یا کے اندر چلی گئی تو وہ ناقص ہو گیا. اسی طرح طا جب تا میں ملے گی تو تا کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ طا کی صفت تفخیم کو اپنے اندر پیدا کر سکے، لہذا طا کی صفت تفخیم پیچھے رہنے دی اور احطو طا کو تا باقی آگے ملا دیا. تو یہ ہے ادغام ناقص. اور جہاں پر ادغام مکمل دوسرے حرف سے بدل جائے، پتہ ہی نہ چلے، نظر ہی نہ آئے کہ کیا داخل ہوا ہے، تو ادغام تام ہے. جیسے اغلموا، اغلموا، اگر ادغام نہ کریں تو ہوگا اغلموا. قاری صاحب جی 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 بیٹا. قاری صاحب یہ احطو میں تو نہیں پڑھی جائے گی؟ طا کی تفخیم میں نے دھیان، احطو، فرغتو، طا کی تفخیم جب ہم فر کہیں گے نا احطو، احط، یہاں پہ ہم نے تفخیم پیدا کرنی ہے. احط پھر تا کو باریک کر دینا ہے. احطو، فرغتو، فرغتتم ہے نا، فرغتو، یعنی طا کی تفخیم باقی ہے. ٹھیک ہے، مشق میں آپ کو اس کو مزید بتاؤں گا. اچھا یہ ہے ادغام تام. اغلموا، مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. اغلموا یا من لدنہ، من لدنہ، نون کو لام میں ملایا تھا اب غنہ نہیں ہے، من لدنہ. مر ربک، نون کو را میں ملایا تھا غنہ نہیں ہے، تو یہ ادغام تام ہے. ادغام ناقص آپ اس کو یاد اس طرح کرنا ہے کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جائے تو وہ ناقص ہے، اور مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو ادغام تام ہے. یاد اس طرح کریں گے ادغام، بلکہ یاد آپ نے آگے جا کے جو آگے میں اب پچھلی تین اور دو یہ اوپر جو طریقے ہیں ان کو ملا کر ہم نے یہ 5 قسمیں اب یاد کریں گے. ادغام کی 5 قسمیں ہیں. ادغام کی تعریف کے بعد میں آپ کو پھر پیچھے لے چلتا ہوں، ذرا دیکھیں آپ. ادغام کی تعریف کے بعد یہ آپ نے سمجھنا ہے نا، سمجھ لیا آپ نے لیا ہے. اب یاد کس طرح کرنا ہے؟ ادغام کے لغوی معنی ایک چیز کو دوسرے میں شامل کر دینا، یہ لغوی معنی ہے. کوئی چیز بھی داخل کرتے ہیں
لیکن قاریوں کے نزدیک اصطلاحی معنی اور تعریف یہ ہے ایک جیسے دو حروف یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج دو حروف اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہوں، پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ جو آپ نے یہ پڑھا ہے نا یہ سمجھنے کے لیے ہے، اس کو زبانی نہ یاد کریں، اس کو ذہن میں سمجھیں۔ اب آگے چلیں، اور یہ جو ادغام کے دو طریقے ہیں یہ بھی سمجھنے کے لیے ہے۔ اب ان دونوں کو جو پیچھے ہیں ادغام کی تین شکلیں اور ادغام کے دو طریقے، ان کو مکس کر کے تو یہ ہم نے 5 اقسام بنا دی ہیں۔ اب آپ یہاں کہیں گے تعریف کے بعد آپ کہیں گے جی ادغام کی 5 قسمیں ہیں۔ ادغام کہتے کسے ہیں کہ جب دو حروف ایک جیسے دو حروف یا ایک مخرج کے دو حروف یا قریب المخرج دو حروف اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ملا کر مثل ایک حروف مشدد کے ادا کریں گے، اور اس کی 5 قسمیں ہیں۔ وہاں سے آپ نے یہاں آ جانا ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے کیا ہے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ اب دیکھیں، ادغام پہلی قسم کا نام ہے ادغام صغیر مثلین تام، یہ سمجھ، ادغام صغیر مثلین تام۔ ہاں یہ عبد المنان سمجھا رہی ہے؟ عبد المنان مائک اوپن کرو بیٹا۔ عبد المنان نہیں ہے؟ قاری کامران ہیں؟ جی جی وہ تو ہیں، ادھر ہی ہیں۔ اچھا قاری صاحب یہ آپ پڑھیں، کامران یہ پڑھیں آپ، یہ 5 قسمیں کے نام پڑھیں ذرا۔ ادغام صغیر مثلین تام، ادغام صغیر متجانسین تام، ادغام صغیر متجانسین ناقص، ادغام صغیر متقاربین تام، ادغام صغیر متقاربین ناقص۔ یہ 5 قسمیں ہوئی، یہ آپ نے 5 قسمیں یاد کر دی۔ اب یہ تو یہاں ہم پہ آپ پیچھے نے بھی پڑھی غور کیا ہے، یہ متجانسین کی 2 قسمیں ہیں، تام اور ادغام متجانسین ناقص۔ متقاربین کی بھی 2 قسمیں ہیں، متقاربین تام اور متقاربین ناقص۔ لیکن مثلین کی ایک ہی قسم ہے، وہ ہے تام، ناقص نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر چونکہ 2 حرف دیکھیں ایک جیسے ہیں نا، دال اور دال دونوں ایک ہی، تو 2 حرف آ گیا نا، تو یہ جب ان کو ملا دیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے دودھ کو دودھ میں ملا دیں، پانی کو پانی میں ملا دیں، تو یہ تو محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر روح افزا کو دودھ میں یا پانی میں ملائیں گے تو روح افزا جو ہے وہ اس کی وہ اور ہے، اور پانی یا دودھ اور ہے، تو وہ اپنا وصف جو کلر کا ہے وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ تو دودھ جو ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے الحمدللہ مثلین جو ہے یہ ناقص نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ تام کیوں کہا ہے کہ مدغم میں، اب یہ جو 4 لفظ ہیں نا، ادغام صغیر مثلین تام، اس کے معنی سمجھ لیں۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے میں داخل کر دینا، تام کہتے ہیں کہ مدغم مکمل، پہلا حرف مکمل دوسرے سے بدل جائے، مثلین کہتے ہیں ایک جیسے 2 حروف، اور صغیر کہتے ہیں جب پہلا حرف ساکن ہو، جیسے یہ دال ساکن ہے، تو یہ ساکن ہونے کی وجہ سے یعنی چھوٹا ادغام اسے کہتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں، صغیر کے مقابلے میں ہوتا ہے کبیر۔ یہ دیکھیے یہ ہے ادغام کبیر۔ یہاں پر نعمما، یہاں پر میم کے اوپر بھی زبر ہے اور اس میم کے اوپر بھی زبر ہے، تو اس کو ملایا ہے نا نعما۔ یہاں پر ادغام کی وہ جو شرط تھی نا پہلا حرف ساکن، وہ نہیں ہے، تو یہ ہوگا ادغام کبیر۔ تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صغیر ہم کیوں کہتے ہیں۔ صغیر اس لیے کہتے ہیں کہ مدغم چونکہ ساکن ہے تو اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے ادغام صغیر ہے۔ تو مثلان ایک جیسے 2 حروف اور تام مکمل ادغام۔ اب یہ سمجھ آ گئی ہوگی ادغام صغیر مثلان تام۔ نمبر 2 ادغام صغیر متجانسین تام، اس میں صرف باقی چیزیں تو وہی ہیں، مثلان کی جگہ متجانسین آ گیا ہے، تو متجانسین کا مطلب ہے کہ ایک مخرج کے 2 حروف کا ادغام۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیے۔ ادغام صغیر متجانسین ناقص، اس میں اور اس میں اور تو کوئی فرق نہیں، یہاں تام ہے اور یہاں ناقص ہے۔ یہاں پر چونکہ مکمل ادغام ہوا ہے لہذا یہ تام ہے، یہاں چونکہ
ता की सिफ्त तफखीम बाकी है, बसौत, तो यहाँ पर ये इदगाम नाक़िस हुआ। आगे चलिए, इदगाम मुतक़ारिबैन ताम, इदगाम मुतक़ारिबैन ताम। ये अपना ये माइक बंद करें, माइक बंद करें, जिस दोस्त का फोन आ रहा है। इदगाम सगीर मुतक़ारिबैन ताम, करीबुल मखरज दो हरूफ का इदगाम, इसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी ना रहे। मिर रब्बिहिम, किसी का फोन आ रहा है। इदगाम सगीर मुतक़ारिबैन ताम, इदगाम सगीर मुतक़ारिबैन नक्स। अब आइए इसको हम मुकम्मल पढ़ते हैं। इदगाम की 5 अक़साम। अब आपने उसके तारीफ के बाद अब आपने इस तरह बयान करना है कि जी इदगाम की 5 किस्में हैं, इदगाम की 5 किस्में हैं। नंबर 1, इदगाम सगीर मिसलान ताम, एक जैसे 2 हरूफ का इदगाम जिसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी ना रहे। ये इसकी मिसाल है कद दखालू, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इदगाम सगीर मुतजानिसैन ताम, एक मखरज के 2 हरूफ का इदगाम जिसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी ना रहे, यलहज़ ज़ालिका। नंबर 3, इदगाम सगीर मुतजानिसैन नाक़िस, एक मखरज के 2 हरूफ का इदगाम जिसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी रह जाए, जैसे बसौत। नंबर 4, इदगाम सगीर मुतक़ारिबैन ताम, करीबुल मखरज 2 हरूफ का इदगाम जिसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी ना रहे, जैसे मिर रब्बिहिम, नून का मखरज अलहदा है, रा का अलहदा है, ये मुतक़ारिबैन हो गया। और ताम इसलिए है कि नून का गुन्ना रा में नहीं पैदा हो रहा। इदगाम सगीर मुतक़ारिबैन नाक़िस, करीबुल मखरज 2 हरूफ का इदगाम जिसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी रहे, जैसे म्योवाल, नून को वाव में मिलाया है और नून का गुन्ना बाकी है। तो ये 5 किस्में आपने याद करना है। अब आइए आगे चलते हैं। अब सगीर मिसलान आपने पढ़ लिया है। अब आपको बता रहे हैं कि सगीर के मुकाबले में कबीर क्या है। देखिए, कुरान करीम में 5 लफ्ज ऐसे हैं, 5 कलमे ऐसे हैं कि इदगाम की शर्त नहीं है, इदगाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इदगाम की शर्त ये थी कि पहला हरफ साकिन हो, दूसरा मुतहर्रिक हो, यानी मुदगम साकिन नहीं और यहाँ पर मुदगम साकिन नहीं है बल्कि मुतहर्रिक है और नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इदगाम हो रहा है। इसको इदगाम कबीर कहते हैं। अब ये देखिए, इदगाम कबीर के वो 5 अल्फाज ये हैं। देखिए, पहला है निइम्मा, सूरह बकरा, निइम्मा सूरह बकरा, निसा, असल लफ्ज नेमा था। ठीक है जी। आगे चलिए, नंबर 2, अतुहाज्जूननी, ये यहाँ पे ननी, ये नून के ऊपर जबर है, इस नून के नीचे जेर है, पढ़ना चाहिए था अतुहाज्जूननी, लेकिन यहाँ पे इदगाम करना पड़ा और इस अतुहाज्जूनी, ननी को नी, इसके ऊपर शद आ गया, अतुहाज्जूनी, असल में अतुहाज्जूननी था। नंबर 3 आ गया मक्कनी, सूरह कहफ में असल में मक्काना नहीं था, तो मक्काना नहीं, तो हमने इसको पढ़ा मक्कन्नी। अच्छा, यहाँ पे एक याद रखें बात, और मक्कन्नी या मक्कानानी, इसका जब इदगाम करेंगे ना, इदगाम, तो यहाँ पर एक खास कायदा पाया जाता है कि इसके ऊपर आप मेरे होंठों को देखें तो इदगाम के वक्त इश्माम भी कर सकते हैं जैसे वक्फ में करते हैं, और इदगाम के वक्त इदगाम के अंदर रौम भी कर सकते हैं। वक्फ तो नहीं करना, रौम, यानी अब देखें मक्कन्नी, मक्कन्नी नहीं, वो तमन्ना में है जी, सॉरी,
और तमन्ना में है मक्कन्नी। अच्छा, तअमुरूनी चौथा इदगाम है तअमुरूनी के असल में तअमुरूननी था। और जो मैं बात आपको बता रहा था वो तमन्ना में है। तमन्ना में आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं तमन्ना, यानी जब मन्ना कहेंगे ना तो होंठों को गोल करके पेश का इशारा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पेश थी ना, तो बताया ये गया है यहाँ पर तमन्ना में कि ये जो इदगाम हुआ है पहली नून को दूसरी में मिलाया था, तो दूसरी नून का तो जबर समझ आ रही है ना, है तो यहाँ पर इश्माम करके या इसमें रौम करके, यानी तीसरा हिस्सा ज़ाहिर करके ये बता दिया जाए कि यहाँ पर भाई पे जम्मा है। वो कैसे होगा, उसकी अदायगी इस तरह होगी तमन्ना, तमन्ना देखें होठ मैंने गोल किए हैं तमन्ना। दूसरा तरीका ये है कि हल्की सी पेश की आवाज आ जाए तमन्नुना तमन्नुना मन्नुना। तो इसको आप कारी जो भी साहब, कह सकते जी, कारी साहब अगर हम ऐसे ना कर सकें या तो भूल ना जाएं करो। तो इसमें अगर लहन ना खफी तो करो पैदा नहीं होती? नहीं, देखो ना ये तो आपको कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करना चाहो तो ना करो, जरूरी नहीं है। तमन्ना पाठ पढ़ दें तमन्ना अला यूसुफ, ठीक है। तो ऐसे भी यानी इसको आप तीन तरीकों से पढ़ सकते हैं। अब सुने बात, तीन तरीकों से पढ़ सकते हैं आप इसको। जैसे वक़फ़ में तीन तरीके हैं ना कि जबर पर भी हो सकता है इसकान और रौम, यहाँ वक़फ़ तो नहीं होना, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर तीन तरीकों से पढ़ सकते हैं। ला तमन्ना अला यूसुफ एक तरीका, और दूसरा होठ गोल करें ला तमन्ना अला यूसुफ, और तीसरा ला तमन्नुना अला यूसुफ, ठीक है ना। ये तीनों तरीके, लेकिन अक्सर अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप इसको सिर्फ ला तमन्ना ही पढ़ें। अच्छा, अब चंद जरूरी बातें ये देख लें। चंद जरूरी बातें ये हैं कि एक जैसे दो हरूफ में अगर पहले हरफ मद्दा हो तो इदगाम नहीं होगा पहले। अच्छा, ये यानी जो हमने पहले बयान किया है ना कि एक जैसे दो हरूफ का इदगाम, एक मखरज के दो हरूफ का इदगाम, करीबुल मखरज दो हरूफ का इदगाम, उसमें से ये कुछ चीज़ें हैं इनको हम मुस्तस्ना कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, इनको आप निकाल लें कि वो कायदे इन पर नहीं लगेंगे। मसलन दो हरफ आपस में जब इदगाम करने लगे तो उनमें से पहला हरफ मद्दा हो, ये देखिए फी यौमिन, इसको तो हरफ मद्दा का इदगाम गैर मद्दा में नहीं होगा, क्योंकि मद्दियत जो है ये फौत नहीं हो सकती, इसको फौत नहीं होने देना, ख़त्म नहीं करना। तो अगले हर्फ के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मद को अंदर बर्दाश्त कर सके, तो इसको आप फी यौमिन नहीं पढ़ेंगे, फी यौमिन। कालू व मालाना, दूसरी मिसाल कालू व माला नहीं पढ़ेंगे, फी यौमिन कालू व मालाना। तो ये आप इस तरह याद रखें कि एक जैसे दो हरूफ में अगर पहला हरफ मद्दा हो तो फिर इदगाम नहीं होगा, बल्कि वो इजहार करके मद्दा को अलहदा पढ़ेंगे और अगले हरफ को अलहदा पढ़ेंगे। अच्छा, आगे जी हरूफ हल्की का इदगाम सिर्फ अपने मिसल में होगा। मसलन हा का इदगाम हा में, आइन का आइन में। हरूफ हल्की का इदगाम मुतजानिसान भी नहीं होगा और गैर हल्की में भी नहीं होगा, मुकारब में भी होगा। मैं आगे जाकर मिसालें बताता हूँ। ये देखिए मालिया हलका तस्ति अलैहि सब्रा। अच्छा, हम मखरज और करीबुल मखरज में ना होगा, ये दोनों की मिसालें हैं। हा और आइन का मखरज एक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? फस्फह अन्हुम, इदगाम नहीं होगा। हालांकि शर्त पाई जा रही है कि हम जिनस भी हैं, हम जिनस भी हैं, एक मखरज के हैं, पहला हरफ साकिन भी है, इदगाम होना चाहिए, लेकिन इसको मुस्तस्ना कर दिया है कि हरूफ हल्की का इदगाम अपने हम जिनस में भी होगा और करीबुल मखरज में भी नहीं होगा। गैन जो है इसका मखरज है ये अदना हलक, और काफ जो है ये भी उसके करीब ही है लिहाज, तो इनका आपस में मखरज इदगाम होना चाहिए, लेकिन हल्फ हल्की का इदगाम गैर हल्की में भी नहीं होता। तो हल्की अगर हम जिनस हो तो उसमें भी नहीं होता, सिर्फ अपने मिसल में होता है। ला तुज़िग़ क़ुलूबना, तो मिसलैन और अच्छा अगली बात सुने जी,
मिसलान और मुतजानिसान में मुदगम साकिन हो तो इदगाम वाजिब है। ठीक है जी। यानी अब ये नहीं हो सकता कि आपने जब दो हरफ एक जैसे, दो हरफ एक जिनस के और दो हरफ करीबुल मखरज जमा हो जाएं तो आप इदगाम ना करें। अब आपने इदगाम करना है, सिवाय इनके जो तीन निकाल दिए गए हैं कि अपने हम मखरज में और करीबुल मखरज में नहीं होगा। अच्छा, अब मिसलान और मुतजानिसान में मुदगम साकिन हो तो इदगाम वाजिब है मगर यलहस जालिक और इरकब माना में तरीक़ा जजरी, मैंने आपको बताया था बतरीक़े जजरी। फिर समझ लें, हम जो क़िरात पढ़ते हैं उस क़िरात का नाम है क़िरात इमाम आसिम। हज़रत इमाम आसिम के दो शागिर्द, एक का नाम इमाम शोबा और दूसरे का नाम इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैहिमा। तो इनमें से हम जो पढ़ते हैं वो इमाम हफ्स की रवायत पढ़ते हैं। इमाम हफ्स के रहमतुल्लाह अलैह के फिर दो शागिर्द हैं, एक का नाम है इमाम जजरी, फॉलोवर हैं ये उनके, और एक का नाम है इमाम शातबी। हम ज़्यादा इमाम शातबी को फॉलो करते हैं, लेकिन जजरी को भी पढ़ सकते हैं। तो तरीका जजरी के ऊपर इसको हम कहते हैं तुर्के जजरी, बतरीके जजरी, तुर्के जजरी, तुर्के शातबी। इसमें यलहस जालिका को यलहस जालिका भी पढ़ सकते हैं, यलहस जालिका भी पढ़ सकते हैं, इरकब माना भी पढ़ सकते हैं, इरकम माना भी पढ़ सकते हैं। बतरीके जजरी इजहार भी जायज है। अब आइए, बाज हरूफ जो हैं उनका इदगाम ताम नहीं हो सकता, तो वो नाकिस ही होना है, वो बता रहे हैं। कहते हैं ता का इदगाम ता में सिर्फ नाकिस होगा, ता का इदगाम ता में ताम नहीं हो सकता। ता का इदगाम ता में ताम नहीं हो सकता, सिर्फ नाकिस होगा। ठीक है जी। नंबर 2, काफ का इदगाम काफ में सिर्फ नाकिस होगा, ताम नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों कि तफखीम जो सिफत तफखीम है ता और काफ की, ये ता के अंदर काफ के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तफखीम का बोझ उठा सके, लिहाजा ये सिर्फ नाकिस होगा। अलम नखलुकुम, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर कायदा तो बयान कर दिया ना, काफ का इदगाम काफ में नाकिस होगा, लेकिन ये लफ्ज एक ऐसा है अलम नखलुकुम में ताम और नाकिस दोनों तरह जायज है, ये एक ही लफ्ज ऐसा है। ठीक है। अब आइए, एक और मसला आ गया यहाँ पर, यह है यासीन वल कुरानिल हकीम, नून वल कलम। ये कुरान में दो लफ्ज हैं, सूरह यासीन के हरूफ मुक़त्तिआत और सूरह कलम के हरूफ मुक़त्तिआत। इनमें आपने इजहार भी करना है और इन दोनों में, और इदगाम भी कर सकते हैं। इजहार कैसे है? यासीन वल कुरानिल, इसमें आपने गुन्ना नहीं करना जब यासीन के नून पढ़ेंगे ना, यासीन ये नहीं करना। अच्छा, यासीन वल कुरानिल हकीम, याद है, नून वल कलम, इसमें मद्दे लाजिम है, तो इसकी जब भी आप इसमें इजहार करें या दूसरे तरीके से पढ़ें, जैसे मैं आगे बता रहा हूं, इस मद की मिकदार को कम नहीं करना। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? यासीन, सीन की मद पूरी करने के बाद जब सीन के आखिर में जो नून है पढ़ने की बारी आए तो नून को वाव में मिला देना है। फिर सुनिए, यासीन वल कुरानिल हकीम। हाँ जी, अब्दुल मन्नान है? अब्दुल मन्नान, नून वल कलम, नू की वाव पेश वाव, नू को मद पूरी करने के बाद, तो भाई आप कहाँ गायब हो जाते हैं पढ़ते हुए? चलो इसको पढ़ो जरा, यासीन दोनों तरीकों से पढ़ा। अब्दुल मन्नान कहीं चला जाता है ये। मैं इधर ही था, वो कॉल आ अच्छा, गई पढ़े, मैं थी, देखो, तो पढ़े आप, पढ़ो, मैंने जब भी बताया है।
आपने आप इसको गायब हो गए थे, आपको पता ही नहीं है आपने यासीन जी। हेलो जी कामरान तुम पढ़ो, जी। कामरान आप पढ़े। जी यासीन आपकी आवाज बंद होगी, इसको पढ़े नून वल कलम को। ये भी बीच में पढ़ने लग गया कारी साहब अब्दुल मन्नान। ये अब्दुल मन्नान बंद कर दो अपना। हाँ आप पढ़े जी, कामरान पढ़े। वल कलमी वमा यस्तुरून। अब इसको अब इदगाम के साथ पढ़े। वल कलमी वमा यस्तुरून। अच्छा, ये यहाँ पर दोनों तरीकों से जायज़ है, इजहार भी जायज़ है, इदगाम भी जायज़ है। और अब तरीक़े जजरी, तुर्क़ जजरी में इजहार और इदगाम दोनों तरह जायज़ है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं तुर्क़ शात भी, उसमें सिर्फ इजहार है। तो अगर इदगाम करना हो तो ज़हन में होना चाहिए कि हम ये तरीक़े जजरी पे यहाँ पर इदगाम भी कर सकते हैं, इजहार भी कर सकते हैं, तो इस ज़हन में रखें। अब आइए आगे, कुरान करीम में इदगाम मिसलान की कुल 14 सूरतें पाई गई पूरे कुरान में। जैसे युवज्जिहु मालियहलका तस्क़ी अलैहि, ऐसे हरूफ 14 हैं, ये आपने तलाश करने हैं 14 हरूफ। अगर आपको प्रॉब्लम हो तलाश करने में तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इदगाम मुतजानिसैन की कुरान करीम में कुल 7 सूरतें पाई गई, इदगाम मुतजानिसैन की, और इदगाम मुतकारिबैन की भी कुल 7 सूरतें आई हैं, जबकि लाम तारीफ का हरूफ शमसी में इदगाम अक्सर मुकाम पे आया है। लाम तारीफ का इदगाम भी तो बनता है ना, मुतजानिसैन या मुतकारिबन, इसमें वो शामिल नहीं है। लाम तारीफ के अलावा मुतकारिबैन की कुल 7 सूरतें हैं। लाम तारीफ के अलावा मुतजानिसैन की कुल 7 सूरतें हैं। लाम तारीफ के अलावा इदगाम मिसलान की कुरान करीम में कुल 14 सूरतें पाई गई हैं। तो ये आज आपने आज का सबक जो है किताब का मुकम्मल हुआ। कुछ दोस्त जो हैं वो दरमियान में गायब हो जाते हैं और कुछ लेट आते हैं, तो इसमें आपका नुकसान है। और हम इतनी मेहनत से आपको टाइम निकाल कर ये काम कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आप हमारी मेहनत को ज़ाया करेंगे। इसमें एक तो अली जमील लेट आते हैं और अपने माइक को भी बंद नहीं करते, और दूसरा वो फ़ोन पे पढ़ते हैं, फ़ोन पे नहीं पढ़ें, वो लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर पढ़ें। इसी तरह ये अब्दुल मन्नान दरमियान में गायब हो जाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है, पहले भी मैंने ये नोट किया है। तो ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ये इसके ऊपर आपको मुकम्मल तौर पर तवज्जो के साथ और पूरा टाइम जो है इसी के ऊपर लगाना है। ये नहीं है कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और आप अपनी शक्ल मुझे दिखा करके मैं आ गया हूँ और दरमियान में गायब हो जाएं और मुझे पता चल जाता है, तो ये मुनासिब नहीं है। तो बड़ो ये काम, हामद भी भाग जाता है कारी साहब, चलो छोड़ो। हामद भी अच्छा, आपने सूरत जाता है, आप तीन की हामद को तिलावत करें। बुलाते रहते हैं। सूरत देखिए आपका लाइव जा रहा है, ये हमारा आओ। लेसन लाइव जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसमें एक तो आपने मोबाइल बंद रखा करें, मोबाइल पे नहीं पढ़ें। नंबर 2, दरमियान में कोई फालतू बात, किसी की शिकायत, कोई ऐसी बात नहीं करें, ठीक है। जो हाजिर रहेगा पढ़ेगा उसको फ़ायदा होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका अपना नुकसान है। चलो सूरत 3 की तिलावत करें। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين। माइक को करीब कीजिए, आवाज कम है।
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. یہ عامل الصالحات میں واو لکھی ہوئی ہے وعاملو الصالحات، یہ آپ نے واو کیوں یہاں کیوں نہیں پڑھا، حذف کیوں کیا ہے؟ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے نا یہ ایسے، جی آج کے سبق وہ یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ قاری حافظ ذیشان صاحب آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے؟ جی قاری صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں تھوڑا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ بتائیں. دیکھیے وعاملو الصالحات تھا، حمزہ تو ویسے گر گیا اور لام تعریف جو ہے اس کے بعد حرف شمسی ہے تو لام بھی نہیں پڑھا جائے گا. اب واو بھی ساکن ہے اور صاد کے اوپر شد ہے وہ بھی ساکن ہے، تو جب دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہو جائیں تو اجتماع ساکنان علی غیر حدی ہی بنتا ہے. تو آپ نے پڑھا تھا کہ اجتماع ساکنان علی غیر حدی میں پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہو تو اس کو حذف کر دیں گے، لہذا واو بھی حذف ہو گیا اور عاملو کی لام جو ہے وہ صاد کے ساتھ جا کر گیا. جی پڑھیے کامران، سمجھ آ گئی ہے؟ جی قاری صاحب جی کامران پڑھو الا الذین آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ماشاء اللہ. حافظ ذیشان صاحب آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. یہ والتین میں لام نہیں پڑھا گیا تو لام تعریف ہے. یہ آگے حرف تا جو ہے یہ شمسی ہے یا حروف قمری میں سے ہے؟ کل یہ ہم نے پڑھایا تھا، کل آپ تھے؟ قاری صاحب کل میرے نیٹ میں بہت پرابلم تھی، وہ میں سبجیکٹ یہ حروف شمسی ہے جس کی وجہ سے لام کا ادغام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے پڑھیے پھر والتین والزیتون. ٹھیک ہے. والزیزا بھی آگے جو نا وہ بھی حروف شمسی میں ہے. والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إنسان في أحسن تقويم. جی ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی آگے پڑھے عبد المنان پڑھو بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البميد قد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين. آپ کا نیٹ نہیں ہے صحیح, آپ بند کر دیں. ہاں جی عادل پڑھیں بھائی, آپ بند کر دیں, بند کر دیں, آپ کا نیٹ نہیں صحیح, آواز نہیں آ رہی. عادل پڑھیں. عادل ہیں جی کسٹر آواز نہیں آ رہی میری. ہاں پڑھیں, شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللہ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ہاں یہ عبد الرحمن تم سورہ علم نشرح پڑھو. عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك جی الذي أنقض ظهرك
जी वरफाना लका जिक्रक, ये रा पुर है बारीक है, क्या है ये वरफाना की रा? पुर है, अब्दुर्रहमान बताओ पुर है, क्यों पुर है? उसके ऊपर से फतह है, रा के आगे जबर आ गई है। हाँ ठीक। और जिक्र का में क्या है? जिक्रक, यहाँ पर क्या है? इधर भी पुर है, ये रा पुर पुर है। ठीक है। अच्छा ये बताओ जिक्रक, ये जो काफ है इसमें कलकला है या नहीं? नहीं, 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 नहीं। ठीक है। अच्छा जरा पीछे चलिए, आपसे एक और सवाल करता हूँ। अनक़द, अल्लज़ी अनक़द, यहाँ पर क्या है? इजहार है, इदगाम है, इक़लाब है, इख्फा है? इख्फा, मैं ये इख्फा अब्दुर्रहमान से पूछ रहा हूँ। माजरत, इख्फा। माजरत। अच्छा आगे पढ़ो बेटा। फ़इन्न मअल, فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا रा इतना लंबा नहीं करते। इन्न मअल उसरि युस्रा, युस्रा। फिर पढ़िए फ़इन्न, إن मुस्री, مع العسر يسرا ये सीन है, सीन। सीन में सिफाते गैर मुतजादा में से कौन कौन सी सिफत पाई जाती है? गैर मुतजादा से, मुतजादा नहीं। फशी, स्फीर, स्फीर, सफीर कर सकते, हाँ कौन सी? सफीर। हाँ सफीर, इसमें सीटी पैदा की जाती है। ठीक है माशाल्लाह। चलिए आगे चलिए। फ़इज़ा, فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ये आपने जब फरगता पढ़ा है ना तो गैन में आपने कलकला किया है, इसमें कलकला नहीं है। फ़इज़ा फरग नहीं है। फ़इज़ा फरगत, इसमें सिफ्ते रिख्वत है, आवाज जारी रहती है। अग, ये अग कलकला नहीं पैदा करना, ना आवाज को बंद करना है। फ़इज़ा फरगत फंसब, जी पढ़िए। पढ़िए। فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب कि साद का जो मखरज है, इसके अंदर, इसके मखरज के अंदर से और साद के अलावा कौन कौन सा हरफ निकलता है? एक मखरज से तीन तीन हरफ भी निकलते हैं ना। तो साद जिस मखरज से निकला है उसमें तीन हरफ हैं। ये अब्दुर्रहमान बताएंगे कि साद में और दो हरफ कौन से हैं? सीन, सीन कर सकते, सीन और कौन सा है? एक और है, सीन, साद, दा। ये इनके साथ कोई बैठा हुआ है अब्दुर्रहमान के साथ? बताएं नहीं भी। सीन, साद, मखरज नंबर के बाद आप बोलेंगे जबान की नोक जब सनाया उलिया और सनाया सुफला के बाहमी इत्तिसाल से जब जबान इनके अंदर लगेगी तो इसमें से तीन हरूफ निकलते हैं, जा सीन साद। ये हरूफ सफीरिया हैं और इन तीनों में सिफ्त सफीर भी इकट्ठी पाई जाती है। ठीक है जी, जी जी। हाँ जी। अब कौन रह गया है पढ़ने वाला? हाँ कारी कामरान आप पढ़िए, हदर पढ़िए बेटा। कामरान हदर पढ़िए। कारी साहब मेरे सिग्नल सही हो गए हैं। किसके? आपके? आप जी कारी साहब, जी जी। नहीं, आप लेकिन आपके अंदर एक मसला है ना मुझे
کہ آپ لے کے بیٹھتے ہیں موبائل، اور موبائل کے اوپر نہیں پڑھائی ہوتی، سسٹم لے کے بیٹھیں. اور دوسری بات یہ ہے موبائل پہ جب کال آتی ہے آپ غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے میں اب دیکھوں گا کہ میں آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا ہوں. یہ قاری کامران آپ پڑھیے. جی قاری صاحب کیا پڑھنا ہے میں نے دوبارہ؟ حضر پڑھیں، سورۃ مطففین. اعوذ باللہ پڑھیے. پہ ختم کیا تھا. ہاں مطففین پڑھیں آپ. ویل للمطففین، یا آگے سمجھ. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا مائک کے قریب کریں منہ اپنا. آواز نہیں آ رہی کامران آپ کی. چلو تم پڑھ لو. عبد المنان پڑھو مطففین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون پھر پڑھو ویل وإذا لل، قالوا پھر پڑھو ویل لل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون یہ ليوم انہم، عظيم. انہم مبعوثون، یہ کون سا ادغام ہوا ہے میم کا میم میں؟ اس ادغام کو کیا کہیں گے آپ؟ آج پڑھا ہے نا؟ ادغام ہاں، ادغام تام، ادغام صغیر ایک جیسے دو حروف ہیں ادغام نا؟ صغیر، جی ہاں، ادغام صغیر مثلان تام، ادغام صغیر مثلان تام. تام. چلو پڑھو آگے. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. یہ ہے سکتہ، یہ ہے سکتہ. سکتہ جی سکتہ میں کیا ہوتا ہے؟ سکتہ میں آواز بند کرتے ہیں، سانس نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے وقفہ، ایک ہوتا ہے وقف. وقف تو سکتہ میں فرق صرف یہ ہے کہ سکتہ میں سانس نہیں ٹوٹتا، وقف میں سانس ٹوٹ جاتا ہے. اور سکتہ میں دورانیہ اتنا ہی ہے جتنا بھی آپ نے کیا ہے، کلا بل ارانا. اور ایک ہے وقفہ، جیسے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وقفہ جہاں پر ہے نا وہاں پر سانس توڑ سکتے ہیں، وہ وقفی کی طرح ہے. فرق یہ ہے وقف اور وقفہ میں کہ وقف میں آپ جتنی دیر چاہے ٹھہر سکتے ہیں، وقفہ میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
वरहमना, ये वक्फा है, ठीक है। तो सख्ता में आगे औकाफ के बयान में आपको इसकी तफसील भी बताएंगे, कितने सख्ते हैं कुरान में और इनका शरन हुक्म क्या है, और कितने सख्ते हैं जो वाजिब हैं, कितने सख्ते हैं जो सिर्फ सुन्नत हैं, ये आगे बताएंगे आपको। पढ़िए, कल्ला बल राना। कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजुबून। ठहरो, दो गलतियां हो गई। एक तो आप करते हैं कल्ला नहीं, कल्ला, लाम की शद को दबा कर कल्ला, यहाँ बिल्कुल जैसे आदमी फिसलता है, फिसलना नहीं है लाम से फिसलना और है, और जमाओं के साथ पढ़कर आगे जाना और है। और महजूबून में आपने वाव मद्दा को की गलती की है, वहां पे आपने मद्दा को नहीं पढ़ा है। फिर पढ़िए, कल्ला कल्ला कल्ला, ये नहीं है जी, पढ़िए। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून थुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम थुम्मा युक़ालु हाज़ाल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लिय्यीन वमा अदराक मा इल्लिय्यून किताबुम मरक़ूम मारो नहीं यशहदुहुल मुक़र्रबून। फिर पढ़िए, किताबुम या रा, किताबुम, जी पढ़ो किताबुम मरक़ूम। फिर पढ़ो, साफ पढ़ो, यशहदु, किताबुम, फिर पढ़ो, किताबुम मरक़ूम। रा को पुर करो, रा को पुर करो ना जी, किताबुम मरक़ूम। किताबुम मरक़ूम, रा भी पुर है, काफ भी पुर है, लेकिन रा में हरकत ना हो जी। किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइक यंज़ुरून तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़्तूम ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون। माशाअल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का सबक इख्तिताम तक पहुँचा। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।